वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु. I request Mr. Shantanu Mukherjee, our governing body member, to please come up on the stage and join the lighting of lamp. सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची कंठी जळगे माळ मुक्ता फळांची. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलपूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलपूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्न खचित फला तुझ गौरी कुमरा चंदनाची उठी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो बरा ऋण सुरती नुपुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलपूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलपूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती. जय देव जय देव. गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक. गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो. Thank you, guys. I request you to please sit. नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया. Your motivation and inspiration has always helped us. ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक. Friends, now we move to the next part of our program and we start our program. And for the same,